Medija centar Čaglavica. Tehnička podrška za audio i video produkciju. Izrada i distribucija audio i TV priloga, intervjua, reklama, organizovanje preskonferencija, okruglih stolova, seminara i ostalih skupova. Zakup sale do 50 mesta. Mogućnost reklamiranja na sajtu Medija centra. Besplatno korišćenje interneta za novinare. www.mediacentar.org 064 29 26 612 044 55 70 05. Medija centar Čaglavica. Dobar dan želim svima. Dobrodošli u Medija centar u Čaglavici. Današnju javnu tribinu ili prezentaciju rada Ministarstva za kulturu, omladinu i sport organizuje produkcija New Press uz podršku organizacije ATRC IREX USAID. Hvala puno našim donatorima, hvala vama što ste došli. Sada bih prvo žela da pozdravim naše današnje panel učesnike koji će govoriti o problemima mladih na Kosovu. Pozdravljam gospodina Saliha Morinu, direktora Departmana za omladinu u Ministarstvu za kulturu, omladinu i sport Vlade Kosova. Pozdravljam gospodina Fjodora Klinčuka, ako sam dobro izgovorila ime, predstavnika UNMIK-a u istom ministarstvu. I pozdravljam gospodina Ivana Todorovića, predstavnika omladinske grupe Naše sutra, mada smo mi napisali nevladine organizacije iz Gračanice, izvinjavamo se. I trebalo je da bude i gospodin Alban Krasnići, direktor Kosovske omladinske mreže, još uvek ga nema, potvrdio je dolazak, ne znamo šta je u pitanju, možda kasnije. Pozdravljam sve ostale koji su prisutni, predstavnike raznih omladinskih organizacija, predstavnike UNDP-a, OSC-a, UNMIK-a, studente, hvala još jednom svima što ste došli i još jednom hvala donatorima. Na početku ćemo da pogledamo uvodni prilog koji su naši novinari snimili u raznim delovima Kosova, razgovarajući sa mladima, uglavnom srpske nacionalnosti. Omladina na Kosovu suočava se sa mnogobrojnim problemima: nezaposlenost, slabi međuetnički odnosi, nedostatak prostora namenjenog za mlade, nedostatak konsultacija i savjetovanja sa omladinom u organima gde se donose odluke, nizak standard i ograničene mogućnosti za obrazovanje mladih. Prvo i najurgentnije pitanje koje pogađa omladinu jeste nemogućnost zapošljavanja. Nepostojanjem mogućnosti za zapošljavanje izbor je sveden na mali broj poželjnih mogućnosti: odlazak sa Kosova za nekolicinu srećnika kojima se ukaže prilika, poslovi koji ne mogu da se iskoriste i unaprede stečene kvalifikacije i bavljenje kriminalom. Sve ove mogućnosti imaju negativan uticaj na Kosovo. Razgovarali smo sa mladima širom Kosova o njihovim problemima. U svim sredinama slična je ili istovetna priča. Pa, veoma loše. Pre svega, mesta za izlazak su veoma loša, znači nema kulturnih dešavanja, za razliku, recimo, u Mitrovici su stalno aktuelni neki koncerti, stalno gosti neke poznate grupe, vode zanimljiviji kulturni zabavni život u odnosu na nas, mlade koji živimo ovdje na centralnom Kosovu. Imamo par kafića gde se stalno okuplja jedna ista omladina, znači apsolutno se ništa ne dešava. Imamo problem, dobro, taj problem imaju i stanovnici ostalog dela Kosova, problem sa strujom. Život mladih na Kosovu je veoma loš. Mladi su neaktivni, u stvari nemaju nikakvu aktivnost ovde na Kosovu. Nemaju čime da se bave. Jedini izlazci su ta dva kafića koje imamo. Pa najverovatnije zbog naše situacije, zbog svega toga što se dešava na Kosovu. Pa u suštini život mladih je na jednom lošem nivou što se tiče društvenih dešavanja, kulturnih i uopšte sama svest omladine je na vrlo niskom nivou, tako da uopšte mlade nisu zainteresovani za
učešće u bilo kakvom društvenom životu, tako da su u suštini i oni snose deo krivice. Da sad ne želimo toliko loše, mada hvala se stavljamo posebnosti. Nemam izdatnost ništa, nećemo da pređemo nigde. Znači, to je 13 km što možemo da vidimo i ništa više. To je jedini problem. I nezaposlenost velika, nema šta. Mi imamo, gde se kaže, ružnost položaj mladih ovde, zato što mladi su prepušteni jednostavno da se snalazi po pitanju zabave i po pitanju društvenog života. Jedini društveni život su im odlazak u kafiće i ništa drugo. Nemaju bioskopa, nemaju pozorišta, sportska rešavanja, nikakva. Tako da nema nikakvih uslova za neki normalni život mladih ovde. Nema novca, nema jedina mesta koju mlad čovjek može da posjeti su kafići. Znači nema slabo funkcionišu, da kažemo, te neki mini sportski klubovi koji bi, ne znam, ranije, barem taj fudbalski klub je nekako funkcionisao, to je dosta slabo na što se sad radi. Sve se svodi na kafiće i te izlaske gde, znači, ne znam, nikakvu neku novu edukaciju ili šta li već, tako se nešto promeni. To je nekih 8 godina tako, kako jeste, ne znam. Mladi ističu da privremene institucije samouprave i međunarodna zajednica treba da uključe kosovsku omladinu u radne grupe, čiji je cilj rešavanje problema mladih. Neophodno je poboljšati međuetničku saradnju, koja je veoma mala zbog nedavnih sukoba i nasilja na Kosovu. Videli smo prilog koji su snimili naši novinari u raznim delovima Kosova. Problemi mladih su uglavnom svuda isti. Na početku, gospodine Morina, možete li da nam kažete, svesni smo da su na Kosovu vrlo izraženi problemi mladih. To je nemogućnost možda podjednakog školovanja, nezaposlenost, velika pojava narkomanije, velika pojava prostitucije. Možete li nam reći šta je konkretno Ministarstvo, to je Departman za omladinu, uradio u proteklom mandatu da poboljša položaj mladih i koje je aktivnosti preduzimalo u cilju njihove što bolje edukacije? Faleminderit, njeni që në emër të Ministrit dhe Asetar që jeti përshëndet në emër të Ministrisë. Përshëndes prezencën e Konsulës Ekonomikut në kuadër të Ministrisë Kulturës, prezencën e këforit, gjithë në primi dhe mirët që në pranishme në këtë takim. Vërtet, çështja e rinisë është një temë shumë e ndihshme, për cilën Departamenti i Rinisë funksionon në kuadër të Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport. Dhe këtë institucion përvëhet me 16 punëtorë, për të cilëve 3 janë të minoritetit serb. Do të ka 3 divizione. Divizionin për integrim dhe participim që punën pikërisht për të rinjët minoritarë që janë në Kosovë. Dhe në kuadër të këtij divizioni ka bashkëpunëtor ndihmë me Shënor Zota Stolleshi që dashur të ecë divizionin. Departamenti i Rinisë në kuadër të Ministrisë për Kulturë punon dhe vepron kuadër të politikave të cilat janë të aprovuara nga vetë ministri. Që vlen të theksohet sidomos politika për vizëzim dhe informim, politika për mësimit, politika e promovimit dhe zhvillimit të rinjeve, politika e edukimit shëndetësor dhe politika e edukimit jo formal që mirët pikërisht me arsenimin e të rikëve në Kosovë. Ky institucion është vërtet që nga buxheti konsoliduar ka pas një buxhet jo të mjaftueshëm për të përmbajtur gjitha kërkesat të cilat rritë të Kosovës ju kanë drejtuar këtij institucioni. Por ne gjatë vitit 2006 dhe gjatë vitit 2007 kemi arritur përmes organizatave përmes organizatave qeveritare, ndërkombëtare dhe jo qeveritare, kemi arritur që këtë buxhet
ta shtojmë në prononsa shumë të kënaqshme. Dhe për një buxhet për lirë për 250.000 euro kemi arritë që këtë buxhet kemi në 1.300.000 euro. I këtë buxhet i cili e ka Departamenti i Rinisë, ju dedikohet organizatave jo qeveritare, ju dedikohet qendrat të rinisë të cilët veprojnë në secilën komunë, dhe politikat të tilla japin një mundësi të mirë që organizatat jo qeveritare të jenë përfitues direkt të këtij projekti. Dhe mund të them që nga buxheti konsoliduar i Kosovës, 30% e buxhetit ka shkuar për organizatat jo qeveritare minoritare, si që janë ato shqiptarë, bosnjake, rome dhe të tjera. Dhe po ashtu nga buxheti të cilin e kemi përfituar si Departamenti i Rinisë dhe organizatat kombëtare, po ashtu ju është dedikuar pikërisht një 30%, mos them ndoshta një 40% që këtij buxheti është dedikuar pikërisht rinjve minoritare. Departamenti i Rinisë gjatë vitit 2006 dhe vitit 2007, përpos përfitimit donacioneve që ka arritur përfitoi, dhe të cilët kanë qenë shërbim të trive të Kosovës në përgjithësi, ka arritur ato edhe 2 strategjitë që në bashkëpunim me ministritë relevante të cilat mirën me çështjet e rinisë, si Ministria e Punës dhe Mëshianës Sociale, Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Arsimit, kemi arritur hartojmë planin kosovar të veprimit për rini 2007-2010, për cilën ka filluar të implementohet edhe nga buxheti i konsoliduar i Kosovës, po edhe nga donatorët të cilët kanë ndihmuar edhe në hartimin e kësaj strategjie. Përmes këshillimeve të tyre kemi arritur që t'i prekim fushat kryesore për të cilët ka nevojë trip në përgjithësi, siç është çështja e punësimit, edukimi, arsimi, siguria njerëzore, do të trive, promovimi i rinisë, edhe strategji në vete tjetër është plani opsional i punësimit që në bashkëpunim me organizatën ILO, në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare, në bashkëpunim me qendrat të rinisë, në bashkëpunim edhe me ministritë të cilat mirën me çështjet e trive. Po ashtu kemi hartuar këtë strategji që është 2007-2010 dhe është futur në implementim dhe presim që gjatë vitit 2008 rreth 60% e kësaj strategjie të implementohet dhe do të jep një mundësi dhe një shans të mirë të rive për përgatitjen e tyre për tregun e punës. Së përket çështjes së edukimit shëndetësor, ne në bashkëpunim me mjekët e botës, fakulti, kemi arritur që të hapim 3 qendra për edukimin shëndetësor, që nënkupton këshillimin e rinisë për dukuritë negative. Qendrën kryesore kemi të hapur në Prishtinë, që ka emrin Qendra Dëgjorini. Qendrën e saj si modër kemi hapur në Prizren dhe qendrën tjetër kemi hapur në Gaçanicë, për cilët janë duke funksionuar shumë mirë, për cilët janë të trive dhe për cilët Departamenti i Rinisë ndal buxhet të veçantë për këto 3 qendra dhe në politika tona për vitin 2008 kemi paraqë në secilin region të kemi do të qendra të hapura të tilla, por sa do të jenë të nevojshme edhe ne dobi të trive në përgjithësi. Departamenti i Rinisë ka një partneritet të fuqishëm. Ai ka përfituar donacionin nga banka botërore në vlerë për $2 milion. Ka përfituar donacionin nga UNDP-a në vlerë për $400.000,
Dhe po ashtu ka partner organizatën gjermane GTZ deri në vitin 2009 në kuadër të projektit EDYK që ka të bëjë kryesisht për forcimin dhe zhvillimin e rinisë në Kosovë. Partner tjetër ka dhe UNICEF-in, sidomos në edukimin shëndetësor, dhe shumë organizata tjera që janë duke vepruar në Kosovë, kemi marrëveshje të nënshkruar deri në vitin 2009. Dhe këto do të jenë në shërbim të të rive të Kosovës për të zbut të paktën kërkesat e tyre, për cilat ju janë drejtuar këtij institucioni, sidomos organizatat jo qeveritare dhe qendrat e rinisë. Ne jemi të vetëdijshëm që problemi i rinisë Kosovë do të thotë nuk është edhe aq i kënaqshëm, por kemi arritur rezultate të kënaqshme duke u ndihmuar pikërisht nga organizatën ndërkombëtare dhe presim për vitin 2008 që ky institucion, ky departament ta ketë edhe një buxhet më të mirë se sa që e ka pas për vitin 2007. Dhe shpresoj dhe jam i bindur që të rritë Kosovës gradualisht duke kuptuar dhe procesin përsun në Kosovë duke kaluar, shpresat do të jenë të mëdha që gjendja e tyre do të përmirësohet si në aspektin e punësimit, si në aspektin e arsimimit dhe po ashtu në aspektin e aktiviteteve për të rritë Kosovës ka nevojë. Hvala lepo. Gospodine Klimčuk, vi ste predstavnik UNMIK-a u Ministarstvu za kulturu, omladinu i sport. Možete li da nam kažete kakva su vaše iskustva, da li ste zadovoljni, koliko je u Ministarstvu urađeno i šta je UNMIK uradio kako bi se položaj mladih na Kosovu bar donekle približio položaju mladih u razvijenim zemljama Evrope? Thank you very much for inviting me. My name is Petar Klimčuk and I'm a representative from the ministry. I was told that the purpose of today's gathering is basically the promotion of the ministry as a whole, not only the youth activities. So I was prepared to give you maybe my opinion on the work of the Ministry of the Provisional Institution of Self-Government in all its aspects, including culture, youth, and sports. However, my understanding now that this gathering will focus mainly on the youth activities. Before saying a few words about the role of UNMIK in supporting the activities of the department, I would like to give you some background about the role of UNMIK in this ministry and how it evolved. At the very beginning, as you know, UNMIK was in charge of governing, and UNMIK was the key actor to take all major decisions in the ministry. The next stage of the governance was a sort of a sharing of responsibility with our local partners, and the ministry was, so to say, co-governed by international representatives and the local officials. And the third stage of the process, all key responsibilities and competencies under the constitutional framework of Kosovo have been transferred to the PISG, except for some responsibilities that still remain so-called reserved competencies of the SRSG. And those reserved competencies mainly relate to foreign relations, representing Kosovo abroad, signing international agreements, memorandum of understandings with international partners, with foreign countries, and also all the issues that relate to the situation of minorities. So those two areas still remain reserved competencies of the SRSG, and at this stage, very advanced stage of our presence in the ministry, our major mandate is to deal with these two issues: foreign affairs, international relations,
representing Kosovo abroad, and the issue of minorities. So just a bit of background for a better understanding of the UNMIK's role in the ministry right now. When it comes to the youth activities, I think Mr. Salimorina gave you a lot of information on the structure of the department, the composition, minority representation. I would say that in this department we have quite a few minority representatives, and also at quite a senior level. I think Ms. Zorka, who is present today, she is the head of division in this department, which is a very important position. And we are still encouraging the minister and the permanent secretary to allocate senior managerial positions to minority representatives. This is work in progress. We will continue to work with the new incoming minister in this area. When it comes to youth activities, during the last 2 years, the major contribution from UNMIK was our support to one of the main, first of all, to the preparation of the strategy, and the strategy was presented already by Mr. Salimorina, and also to the preparation and the signing of a very important agreement. It's a grant of the World Bank to support the activities of the youth sector in Kosovo. UNMIK was involved in various stages of preparation of this important document. Once it was signed, we were also involved in the establishment of the so-called PIU. It's a project implementation unit in the ministry, which is overseeing the implementation of this very important grant. And we are working very closely, although our presence is shrinking in the ministry because of the general situation of UNMIK. UNMIK is downsizing, but we are still there. We are still in the ministry and working very closely with the youth department, among other issues, on this very important project. I would like to take this opportunity also to say a few words about our interaction, because again, my understanding was that we are promoting the ministry as a whole, our interaction with the ministry in other areas. One of the very important areas for UNMIK is the area of culture, and to be precise, the area of cultural heritage protection. Maybe you are aware of the fact that after the unfortunate, very unfortunate events of March 2004, when 34 Serbian Orthodox sites were damaged, a decision has been taken to establish a so-called Reconstruction Implementation Commission to reconstruct all these Orthodox sites. There was a memorandum of understanding that was signed between the Serbian Orthodox Church and Patriarch Pavle himself and the PISG Ministry of Culture, Youth and Sports, establishing this commission. Also representatives from the Institute of the Protection of Monuments from Belgrade and from Pristina are participating in this commission. UNMIK is supporting this, the activities of the commission, which is being led by the Council of Europe. The commission was established in late 2005, and the government, taking its responsibility for what happened in March 2004, allocated 3.7 million euros for the reconstruction of these sites, plus 500,000 euros were provided from the contingency fund of the SRSG. For 2008, additional 1.8 million euros were provided from the Kosovo consolidated budget to continue the construction. A lot of sites, especially in the area of Prizren, have been completed. Works on other sites is ongoing, and we expect that the work of the Commission should be completed by the end of the next year. So it's a very important area in where UNMIK is very actively involved. Especially our focus when it comes to cultural heritage protection is on the security aspects. We have established a working group
together with K4 and Kosovo Police. And Mr. Sale Marina is also participating in this group to deal with security aspects of cultural heritage protection. Unfortunately, we have seen a lot of incidents, acts of vandalism against these sites. Still, unfortunately, we have to admit, they are not, of course, too dramatic, but still alarming when we have windows smashed, doors damaged in various Orthodox churches all across Kosovo. So the working group is dealing with this issue. The KPS, they increased the number of patrols around these sites, and I must inform you of a very welcome development recently. The government of Kosovo took a decision to allocate the session, I think on the 16th of November, to allocate 50,000 euros to take additional protective measures for these sites. There will be some equipment provided, etc. However, the government and ANMI, we in the ministry, we understand that the long-term protection will be ensured only through education campaign, public awareness campaign, and the work with the youth. And that's why we very much welcome the intention of the ministry to launch several public awareness campaigns, especially in the area of Prizren, Peć, this area of Kosovo, focusing on youth to explain the importance of cultural heritage, the value of various types of heritage in Kosovo. One of the mottos of the campaign was "Protect it, it's yours." So the work is still ongoing. It's not just one campaign and that's it. No, it's an ongoing process, and we are working closely with the youth department on the continuation of these activities on the ground. Also, I can tell you give you a lot of other examples when it comes to our work with UNESCO, together with the ministry. Also, in the area of sports, maybe a few details for your information. We strongly supported, because the integration of minorities in the sports activities of Kosovo is a very important, and also in this movie it was mentioned that the youth, they don't have a place to go, to have sort of recreational activities, especially in central Kosovo. When we were confronted with the situation when a Serbian basketball club, Bambi, was willing to participate in the Kosovo League, but at that time it didn't have necessary conditions for the participation. We managed to negotiate a special deal to support this club financially, and last year Bambi was participating, and this year they're also playing in the Kosovo League, and I must say quite successfully. So it's only one club, which is of course not enough, and we are encouraging certain clubs in other sports to also to be engaged and to participate in Kosovo sports activities. So I can tell you a lot more about the activities of the ministry, but maybe we will have some specific questions, so I will be prepared to answer. Thank you. Hvala lepo. Pre nego što čujemo gospodina Todorovića, želeo bih da pozdravim članove organizacije Budućnost bez straha i štrpca koji su malo kasnili zbog vremena. Gospodine Todoroviću, izvolite, recite nam vaše iskustva i da li i kakva je saradnja vas i Ministarstva, odnosno Departmana za mlade. Prije svega hvala na pozivu. Ja sam ovdje ispred omladinske grupe naše sutra, ja sam član glavnog odbora te grupe. Ako mogu samo na početku kratko, znači u našoj grupi mi smo osnovani na proleće, znači ove godine. Toko je proces registracije naše omladinske grupe. Znači radimo na tome. Opet da ne bi mnogo odružio, ono što smo mi radili, to je da od momenta kad smo osnovani, smo stalno imali i održavali sastanke sa omladinom iz ove sredine,
kako bismo videli sve probleme, kako bismo direktno, znači, od tih svih omladinaca čuli njihove probleme. Mislim na koje se, znači, da naša grupa trenutno ima oko 160 člana omladinaca. Znači, nakon tih stalnih sastanaka koje smo održavali, mi smo napravili jedan dokument sa programskim načelima kojima će da se, znači, kako će da, način na koji će da funkcioniše naša grupa. Ukratko, znači, to je, ako mogu da ih pročitam, ono što su mladi prvenstveno, znači, naveli kao prvi i osnovni problem jeste bezbednost, onda nezaposlenost, društvena neaktivnost mladih, kultura, obrazovanje, stanje u porodici i još tako neke slične stvari. Naša saradnja sa Ministarstvom je jedino preko CSD i ovom prilikom isto pitao njima da se zahvalim zato što su nam omogućili da koristimo njihove kancelarije, znači da funkcionišemo i dalje funkcionišemo, znači kod njih, u njihovim kancelarijama, preko CSD-a, tako što sve programe i projekte koje oni rade, znači njihova dobra volja je tada da nas pozovu i da na taj način da uključujemo naše članove u te aktivnosti. Znam, znači, da smo na taj način, već za sada imao neke sitne projekte i ovog prilikom treba Zorke se zahvalim, znači, na tom prisustvu, ali opet mislimo da nije dovoljno prisustvo Ministarstva i da nismo mnogo mogli da vidimo njihovu aktivnost, znači, na terenu baš. Neke od aktivnosti koje smo kroz CSD mogli da odradimo su kurs računara, kurs engleskog jezika, kurs žurnalistike. Letnje kampove smo imali, letalikovne kolonije, turnire, razne i to je to. Hvala lepo. Sada bih želela da čujem da li predstavnici ostalih nevladinih organizacija studenta imaju pitanja, komentare, predloge, sugestije. Moje ime je Vladan Trifić, ja dolazim iz Ličana, predstavnik sam nevladine organizacije HED. Imam nekoliko pitanja za gospodina Morinu i za gospodina Klimčuka. Gospodin Klimčuk je pomenuo sport i Bambi. Šta je sa odbojkaškim klubom Partizan, koji je, ako se ne varam, 2005. i 2006. bio prvak Kosova u odbojci, ali onda nekim odlukama Odbojkaškog saveza Kosova i neradom ili neodgovaranjem Ministarstva na naše molbe i naše zahteve, morao da napusti Kosovsku ligu. To je prvo pitanje. Tačno ste primetili da nema sportskih terena, da nema sportskih objekata ovde. Moja nevladina organizacija, zajedno sa još jednom nevladinom organizacijom iz Gračanice, je u martu prošle godine podnela projekat Ministarstvu za omladinu, kulturu i sport u vezi konstrukcije jednog sportskog balona u Gračanici. Do dana današnjeg nismo dobili apsolutno nikakav odgovor iz Ministarstva. Dobili smo čak i obećanje premijera Čekova ovde u Medija centru 5. maja prošle godine da će se nešto raditi po tom pitanju. Opet kažem, do dana današnjeg nikakav odgovor iz Ministarstva nismo dobili. Najmanje 10 e-mailova smo poslali i najmanje 5 puta smo bili u Ministarstvu. I gospodin Klimčuk je još pomenuo kulturno nasleđe i rekonstrukciju srpskih crkava na Kosovu. Spomenuli ste takvu komisiju koja je osnovana i koja radi na tome. Niste, samo ja mislim, dovoljno dobro objasnili da ta komisija više ne radi, ako se ne varam, u punom sastavu. I zbog čega bi, ako je sve tako dobro kao što kažete, zbog čega bi jučerašnji komunike u jučerašnjem komunikeu Srpske pravoslavne crkve sam pročitao da, rečenicu i citirat ću je, da su srpske svetinje na Kosovu od 2004. oštećene 2 puta. Prvi put u martovskim nemirima, a drugi put rekonstrukcijom, nestručnom i nekvalitetno urađenom. Hvala. Ja bih samo zamolila za kraće odgovore, malo smo se udaljili od teme, znači što kraće da bi mogli i drugi da pitaju. Izvolite, gospodin Marines, pitanje je bilo za raskanje. Ili gospodin Klimčuk. Yes. I would
would like to start with the last question. The Reconstruction Implementation Commission is working. The Reconstruction Implementation Commission is composed, it's a unique mechanism. It is composed of both Serbian and Albanian actors. I'm aware of these press clippings that you mentioned, that there is a sort of dissatisfaction among certain quarters with the work of the RIC, but I must say that the Serbian Orthodox Church is very much involved in this process. All the decisions can only be taken if there is an agreement of the Serbian Orthodox Church. We are working very closely, the Commission, which is being led by the Council of Europe, is working very closely with representative of the Serbian Orthodox Church here in Kosovo. Bishop Theodosi himself is a member of the Reconstruction Implementation Commission. The work of the Commission was strongly supported in May by the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church in Kosovo, in Belgrade. So that's answering the question about this certain articles. I'm aware of these articles. There are some people who are not happy with the progress of this commission. However, the quality of the reconstruction was evaluated by the Independent International Commission, which is composed of several prominent international experts who came to Kosovo, evaluated the works already done, and gave their conclusions. So the next meeting, the regular meeting of the RIC will be next week. Some new tenders will be launched for sites in the area of Prizren, also Čakovica, etc. So it's work in progress, and I think the RIC is quite successful, has been quite successful so far. Regarding these questions concerning the sports activities, I would very much welcome you to come to us, because I didn't have an opportunity to talk to you in the ministry, and we can have a joint meeting with the director of the sports department, Mr. Tsahani, and to try to find a solution to this issue that you've raised regarding the balloon thing, and also regarding the participation of Partizan in the league. Thank you. Norina, jel vi imate odgovor ili je to sve? Të shtim kontrolom sa përket çështjes së trashëgimisë kulturore, po edhe për investimet nga çështja e vallullit. Ministria e Kulturës në fillim të vitit pranon çdo projekte për të cilat kanë bërë investime kapitale. Nga zotëriu tha që është premtuar nga kryeministri i Kosovës, por mendoj që tha zoti Fedor që vendi kyç për të cilë projektin për investime kapitale është Departamenti i Sportit, që është Ministria e Kulturës, dhe po ashtu do ftoj që ti drejtuar të institucionit, besoj që do të pasëm i kuptim për të bërë një diçka më të mirë, qoftë nga buxheti që nga Ministria, po ashtu edhe nga donatorët të cilët depozitojnë Ministria. E tha zoti Fedor që Departamenti i Rinisë gjatë vitit 2005, gjatë vitit 2006 dhe vitit 2007 ka organizuar fshata vetëdijsuese të gjitha komunat e Kosovës për vetëdijsimin e terrenit për trashëgiminë kulturore. Kjo fshat ka ndodhur zakonisht gjatë aktivitetit madhor që organizon ky departament, është muji i rinisë, pra 30 komunat e Kosovës. Ka qenë një interesim i madh i rive. Departamenti i rinisë në bashkëpunim me ekspertët që dhe ka Ministria e Kulturës për trashëgiminë kulturore ka prezantuar çështjet e trashëgimisë kulturore, monumente kulturore dhe kujdesin dhe rujtjen e tyre ndaj terreneve për të pasur një kujdes të veçantë për të mbrojtur të gjitha monumentet të cilat janë në territorin e Kosovës. Mendoj që edhe në të ardhmen edhe gjatë vitit 2007 ne nuk do të ndalem në fshatet vetëdijsuese dhe bashkërisht me pjesën e mikut, me Shërbimin Kryesor të Kosovës dhe me KFOR-in, ne në Ministrinë e Kulturës mbajmë takime të rregullta çdo 2 javë për të pasur se si është duke ecë procesi dhe si janë duke ruajtur monumentet kulturore në Kosovë. Dhe mendoj që edhe kjo do të vazhdojë në rrugën dhe
jemi të bindur që ky proces i tillë dhe këtu vandalizma që janë duke ndodhur, sidomos ndaj kishave ortodokse serbe, gradualisht gjatë këtij viti kanë filluar që ky vandalizëm bjen dhe shpresoj që edhe për gjatë vitit të ardhshëm do të kemi më pak aksidente ndaj monumentit kulturor në përgjithësi. Faleminderit. Dobar dan svima, moje ime je Igor Itonović, ja sam direktor nevladine organizacije CSD. Slažem se sa koleginicom da smo se malo udaljili od teme, a smatram da je razlog toga što smo se udaljili od teme puno problema koje mi imamo, a ovo je po meni prva šansa da o tim problemima otvoreno razgovaramo. Danas je 2007. godina, skoro kraj, institucije i UMNIK su na Kosovu svih tih 7 godina. Ovo je meni prvi put da se sa vama ovde vidim i da mogu da razgovaramo o pitanjima mladih. To je po meni ključni problem, gospodo. Svi vi postojite 7 godina i ja ću iskreno da vam kažem i odgovorno tvrdim da vi za tih 7 godina niste puno uradili. Ovom prilikom pozdravit ću gospodina iz Ministarstva i reći ću mu da lično on i njegov departman jesu uradili dosta toga za srpsku omladinu. Kada kažem srpsku omladinu mislim na Prištinski region. I ovom prilikom ću također pozdraviti Zorku koja je stvarno uložila puno napora da zajedno sa nama ovde radi i vi ste kao ministarstvo zajedno sa CSD-om implementirali do sada 2 projekta koja su mogla da delimično pomognu određenom broju srpske omladine. Ali zbog mnogo problema mi ne možemo da rešimo sva njihova pitanja koje ih muče. Ivan je malo pre nabrojao ključne stvari koje muče srpsku omladinu na centralnom Kosovu. U vašem izlaganju, gospodine Fedor, vi ste dali samo opšte informacije. Spomenuli ste najviše kulturu i spomenuli ste Metohiju. U jednoj rečenici rekli ste da situacija nije dramatična, da postoje incidenti. Ja ne mogu da se složim sa vama u tome, čak šta više situacija nije dramatična, nego je više neizdrživa. Kolega iz Lipljana je rekao da su crkve 2 puta uništavane i u potpunosti se slažem sa njim. I zato vas pitam šta je to što ste konkretno uradili za ovih 7 godina i šta je to što ćete konkretno uraditi u 2008. godini. Ja znam da se vi malo bavite i politikom, pa onda uspešno pokušavate da izbegnete određene stvari, zato vas ja još jednom pitam da nam konkretno kažete šta je to što ste vi kao UMNIK uradili, pošto znamo da je ministarstvo uradilo nešto i ovim putem se još jedan put zahvaljujemo njima, ali uz komentar da moraju svoj rad mnogo više da poboljšaju za naredni period. I još jedno pitanje, to jest još jedan komentar. Lepo ste uzeli ulogu predstavnika UN administracije na Kosovu. Meni je stvarno žao što danas sa vama nisu i predstavnici UNDP-a, OSCE-a, da i oni malo nama kažu šta oni to rade svih ovih 7 godina, šta su konkretno uradili i šta je to što planiraju da urade za omladinu. Jer ja jesam predstavnik nevladine organizacije, ja sam pre svega mlad čovjek koga isto tako muče mnogi problemi. Stvarno bih vas zamolio da nam nešto konkretnije kažete i o Kosovskom akcionom planu za mlade, koji je po meni relativno štur, ima ogromne brojke, konkretne stvari, ali nigde detalja šta će se uraditi. I ovom prilikom bih vas pitao ko je učestvovao u kreaciji tog plana, pošto ja kao predstavnik nevladine organizacije na centralnom Kosovu nisam bio pozvan, a isto tako smatram da nijedan moj kolega iz druge nevladine organizacije nije bio pozvan, ako ništa drugo, bar na konsultacije oko toga. Hvala. Izvolite. I would say that during the period of UNMIK mandate in the ministry, the first task of UNMIK was to create the provisional institution of self-government, because when UNMIK arrived, this institution did not exist. And then there were several departments, specific departments in the area of youth, the area of sports, and the area of church that were functioning. And then a decision was taken to unite all these departments under one roof and to establish the ministry. And so the first couple of years were spent to establish the ministry, to recruit the necessary personnel, etc. And so I can give you, I don't think that, because my understanding now that we should focus on the area of youth, so we can have an online
offline discussion with you after this meeting and to talk about other sectors of activities of the ministry. When it comes to the preparation of the plan, of the Kosovo Youth Action Plan, I would like to give the floor to Mr. Morina, because as I mentioned, the competencies in this area have been transferred to the ministry, and the ministry is the key actor in preparation of these documents and evaluation and implementation of these documents. So if there is a need, I can also provide some comments, but I think the floor should be given to Mr. Morina. Strategjia e Ruar Plan Nacional e Fundësimit për një ka qenë e hapur për gjithë rritë e Kosovës. Të involvuar në fillim ka qenë i krijimi një sekretariat i përbëm prej OJQ-ve do të thotë vendore dhe organizatave ndërkombëtare. Mund të thënë që e majtë për mbi 10 takime në organizatat jo qeveritare dhe me trit, ku në ato takime ka pas pjesëmarrës edhe nga UQ server, që duhet veçoj këtu OJQ-n Duga nga Preluzha, po ashtu duhet theksoj OJQ-n Kosova Relef Community nga Zubin Butoki, dhe në çdo takim kanë qenë pjesëmarrje e rinjë serbe, për cilën duhet falenderoj kanë dhënë një kontribut të çmuar, ku gati të kësaj strategjie parashihet edhe elementi kryesor siguria njerëzore që nuk kupton një komponent që nuk kupton, dhe me thonë që t'u garantohet një siguri më të mirë të rinjve meritarë të cilët veprojnë në Kosovë, dhe tash duhet ju sugjeroj dhe duhet të theksoj që kjo strategji, ky plan sparë është mbështetur nga UNDP-ja, për cilën ne kemi nënshkruar marrëveshjen, Departamenti i Rinisë me UNDP-n, ka filluar implementimi i kësaj strategjie, janë të kyçur edhe banka botërore, është organizata gjermane GTZ, dhe nga ekspertë ndryshëm, qoftë europian, është vlerësuar se është një strategji për cilat jenë marrë për bazë kërkesat kryesore të të rinjve për të përmirësuar gjendjen e rinisë në përgjithësi në Kosovë. Pa dallim etnie, dhe jam i bindur që viti 2008 do të jetë një tërësi e implementimit total të kësaj strategjie, për cilët do të përfitojnë kryesisht të rinjët në përgjithësi të Kosovës dhe prapë thëmë pa dallim etnie. Nga pjesa veriore, se sa organizata jo qeveritare kanë qenë përfitues, unë mund të theksoj që nga vetë projekti i Bankës Botërore, fuqizimi i qendrave të rinisë në Kosovë, nga 10 qendra në përgjithësi sa kanë qenë përfitues direkt, 2 janë qendra rinore të pjesës veriore, që thash do të është Duga dhe po ashtu është Kosova Relef Committee. Departamenti i Rinisë ka politikën për integrim dhe participim për të thënë udhëheq zonja Zorka Stolleq. Është një politikë për të cilën angazhohet maksimalisht në integrimin e të rinjve minoritar. Është një politikë për të cilën janë mbështetur shumë organizata jo qeveritare si të regionit Prishtinës, po dhe të regioneve të tjera, qoftë Mitrovicës, Prizrenit, Gjilanit. Dhe po ashtu për vitin 2008 është para pa një buxhet më i madh ku do të dedikohet pikërisht integrimit të rinisë në Kosovë. Projekti i Bankës Botërore ka hapur një mundësi të mirë të rinjve në përgjithësi për të marrë me aktivitete, sepse përmes këtij projekti vërtet janë fuqizuar qendrat e rinisë, nga organizatat ndërkombëtare do të vazhdojnë deri në vitin 2010. Dhe kjo do të jetë në interes jo vetëm të këtij institucioni, por do të jetë në interesin e gjithë rrive të Kosovës,
sepse jam I bindur që në procesin për cilën po kalon Kosova, ne do të kemi një gjendje më të mirë krahasim me vitet që janë pas. Por Ministria e Kulturës, Departamenti I Rinis, është angazhuar maksimalisht që ngres rezultatet dhe të jetë në shërbim të qytetarëve të Kosovës, pa dallim etniteti, dhe ne do të vazhdojmë akoma dhe për vitet e ardhshme që këto rezultate të rrisim akoma më tepër dhe të jemi në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës. Faleminderit. Pra, Vera Munishi prej Radio Televizionit Kosovës, e kam një pyetje për zotrin Morinën dhe një për përfaqësuesin e unikut. Duhet me përmend pak mu koncentru në trashëgiminë kulturore, sepse po shihet dhe më thonë pak nacia edhe trinjve të komunitetit serb lidhur me këtë, edhe pse gjithë jemi dëshmitar, sepse pas përfundimit luftës, dihet se trashëgimia e komunitetit serb ka qenë më e privilegjume, e përmendet edhe ju se pas trazirave të Marsit është punuar në restaurimin edhe përmirësimin e atyre dëmeve që janë bërë. I përmendet se ato objekte sigurohen, ndërkohë që objektet e trashëgimisë kulturore në Kosovë, shumica prej tyre nuk posedojnë sigurim, pastaj edhe lufta I ka shkatruar shumë edhe është punuar shumë pak në restaurimin e tyre. Unë dua diçka të bëj një pyetje konkrete. Dihet që me luftën, me përfundimin e luftës, shumë eksponate të trashëgimisë kulturore të Kosovës që kanë qenë të koncentruara në muzeun e Kosovës dhe në disa muze regionale janë marrë nga serbët dhe janë dërguar në Beograd. Është bërë shumë, është folë shumë se ato eksponate do t'i kthehen institucioneve të Kosovës, institucioneve të kulturës, po nuk është bo asgjë këtë drejtim. Cila është përgjigjja juaj, zotri Klimçuk, lidhur me këtë? Ja bih samo zamolila za što kraći odgovor, pošto smo zaista otišli od teme, nekom drugom prilikom ćemo možda da pričamo I o ovome, znači da nećemo koleginicu uskratiti za odgovor, ali što kraće, molim vas. First of all, regarding other types of cultural heritage, as I said, the Reconstruction Implementation Commission is focusing only on the Serbian Orthodox sites that were damaged in 2004. There is also another program which is sponsored by or supported by UNESCO, and this program includes all the types of cultural heritage, Ottoman, vernacular, and also Orthodox sites. As you know, there was a donor conference in 2005. After that, we negotiated several supplemental memorandum of understanding with individual donors, with the United States government, with the government of Greece and Czech Republic, and most recently a document was signed covering the donation from Italy. So this money will go and will be used to reconstruct and restore all the types of the cultural heritage in Kosovo, including mosques and some kulas, and also Orthodox churches that are not on the list of the reconstruction implementation. So it's a different program. And I can explain in detail, but we can talk afterwards. Regarding the issue that you raised, what was the last question you mentioned? The return of documents. I must say that the Ministry of Culture was a very, I think it was a unique, quite a successful example of developing technical dialogue with their counterparts in Belgrade. Minister Harachir himself went to Belgrade and met with Minister Pojedinović there. And as a result of this meeting, a decision was taken to appoint the so-called cultural coordinators on both sides, in Belgrade and in Pristina. Those cultural coordinators agreed to establish 4 working groups on in several areas, on archaeological issues, on artist-to-artist exchange, on the return of documentation, and on the return of artifacts. However, because of this very sensitive political situation during the last
year or so, the work of these two groups, return of documents and artifacts, was sort of put on hold because those issues were also mentioned in the plan of Mr. Ahtisaari. So it was decided not to push for these issues at this stage. However, in the area of artist-to-artist exchange, progress has been achieved. There was a joint project in Mitrovica, the so-called Encounter project, and two artists from Serbia and from Pristina met, and they produced a sculpture on the river Ibar. This whole process was filmed, so it's a separate story, so it's a good example of cooperation, direct cooperation between Belgrade and Pristina in this technical area. However, as I said, on the return of documents and artifacts, its negotiation is still ongoing, and hopefully this issue will be solved as well. But as I said, now those issues have been reflected in the Ahtisaari proposal, so it is there. Thank you. Hvala lijepo, ja bih molila samo da se vratimo na temu i kolegi. Jedno pitanje za gospodina Ivana. Vi ste rekli da nasilje na srpskom omladinu na Kosovu je jedan od problema. Šta vi konkretno mislite kao vlasnik ove naše supraorganizacije? Šta konkretno ste vi uradili Šta ste vi konkretno uradili da dođete na Prištinu, da se družite sa Albancima? Zašto vi mislite da ima nasilje na vama? Nisam rekao nasilje. Rekao sam bezbednost. Kad sam rekao bezbednost, mislio sam konkretno, znači na primjere koje imamo, koji su se desili pre par meseci, imali smo dva primjere silovanja i kidnapovanja mladih ljudi koji su za utro u nekom mračnom ulicu su sišli kolima. Imali smo primjer da su oni kidnapovani i da su devojke u oba slučaja bile kidnapovane. A to sam mislio da sam rekao bezbednost. Ali to se događa i Albancima, mislim to je neka... Pa okej, nisam ja mislio to na etničkoj osnovi. Ne, moje pitanje je konkretno. Molim vas, samo da ga čujemo, da odgovorite, tako što nam da... Pošto snimamo sve. Znači, to je suštenje to. Nisam mislio na etničkoj osnovi, mislio sam da je to kao jedan problem koji srpska omladina ima ovde sad. Znači, tražimo od relevantnih institucija da reše taj problem, da zaštite nekog. I Srbi, ne kažemo da ne treba da zaštite i druge omladine iz drugih nacionalnosti, ali da zaštite Srbe, da svega to kažemo. Hvala lepo, idemo dalje. Dobro, moje prvo ime je Branimir Stojanović, gospodin Karstva, inače, član omladinske grupe naše sutra. Ja ću dati na kratko da se osvrnem na ovo pitanje i da dam mali odgovor upravo na to. Nije problem, nisu bila problem ta dva silovanja i to se svuda dešava, nama je to jasno. Problem je to što se ništa ne dešava posle toga. Mi nemamo kosovsku policijsku službu i to ću kratko da vam kažem, imamo kosovsku statističku službu. Oni samo dođu, vide šta se desilo i na tome se završi. Da li smo mi našli jednog počinjenca od tih događaja? Nismo. To je problem zbog čega se Srbi osjećaju nebezbedno. Mislim, to se događa svima, to se događa i Albancima i oni se ubijaju, pa policija ništa ne radi u tome. Problem je u tome zašto, mislim, srpska omladina ne dođe na Prištini, pa da radimo nešto zajedno. To je... Ajde sad ponovno. Nema vremena. Problem je zašto ne dođete na Prištinu, pa da konkretno nešto radimo. Mislim, živimo u Kosovi zajedno. Vi kao da ste pravili ovde neku političku vezu, pa se krijete od toga da nismo obezbeđeni. I ja se, kako da kažem, osjećam bezbedno da dođem na Gračanicu. To nije samo vaš problem, nego i naš. Znači da mi dati mikrofon da je odgovor. Ej, Anđelka ne može. Nećemo da raspravu, ako imate konkretno pitanje, radi se o Ministarstvu. Jednu rečenicu, molim se. Mislim, vi ste Albanka, doći ćete u Gračanicu, bit ćete sigurni, ja sam Srbin, zato u Prištini ne mogu doći. Da, možete da doćete i vi imam mnogo molim se. Idemo dalje da ne... Što se tiče gospodina iz Unika, doći sutra sa mnom. Ono što ste rekli da nije dramatična situacija u redu, možda za vas, vi ste strana, to nije, ali za sve malo drugačija situacija. Za gospodina iz Ministarstva imam konkretno pitanje. Molim vas, recite mi u ciframa. Koliko ste terena sportskih izgradili za svih ovih 7 godina u srpskim mestima?
Druga stvar, koliki je budžet konkretno za Srbe u ovom prištinskom regionu? I na što je taj budžet potrošen? Samo mi to kratko reći, molim vas, ciframa nemojte da čekujete. Jo vetëm në Graçanisë apo në vendet ku jetojnë do të thotë popullat serbe, po në asnjë komunë departamenti i Rinisë prej themelimit deri në tani nuk ka pas të prapuar që mirët me investime kapitale. Ai ka një progjekt që mirët pikërisht për fuqizimin e Rinisë Kosovë, për integrimin e Rinisë në Kosovë, për mbështetjen e organizatave jo qeveritare në Kosovë dhe mbështetjen e qendrës së Rinisë në Kosovë. Dhe mund të thëmë një përgjithësi të plot që ky departament nuk mund të japë shifër të saktë, po bazuar në shumë 240 mijë, 30% e buxhetit ka shkuar për organizatat jo qeveritare serbe. Për qendrat e Rinisë dhe në integrimin e trinjeve dhe të minoritarë në përgjithësi. Mendoj dhe duhet të kësoj që duhet insistohet me çdo kusht në shoqërimin e Rinisë në përgjithësi. Ka shumë takime, ka shumë debate që marrin në Prishtinë dhe marrin pjesë trinjet minoritarë serb. Nuk duhet të kësohet pse nëse një ri i Graçanisës nuk vjen në Prishtinë për të marrë pjesë në debat dhe me dalë me deklaruar se unë nuk jam i lirë që të shkoj. Nuk është e vërtetë. Përderisa unë kam marrë dhe të hapi një qendër si motër që të dëgjoj një që mirët me këshillime rinore ndaj tukrive negative dhe kemi biseduar me kryetarin e komunës, na ka mundësu hapësirën për të hapë këtë qendër, këtu shihet në integrim i mirëfill, këtu shihet në bashkëpunim i mirë dhe vetëm në këtë proces dhe vetëm kështu do të dhon kontributin mund zgjidhë problemet dhe mund gradualisht që procesi të shkon përpara. Hvala. Imamo još jedno pitanje, samo kratko. Dobar dan svima, obraćam se sa velikim poštovanjem. Ovdje se govori o kulturi i sportu. Ja sam Javna Stojanović, inače studiram prava i u forumu sam mladih. Ali më tej për fliktën për rini, se pak janë për shoh që tema ka kaluar në sport dhe kulturë, po me sa pash fillim, debati dhe tema kryesore është rinia. Pitanje da bude za omladinu. Jeste, samo približiti. Interesuje me da li na kulturu i sport kao takav kompleks utiču politika, ekonomija i društveni razvoj u kojoj meri. Sljedeće pitanje, šta mislite o multikulturalizmu? Sljedeće pitanje, da li vi zaista mislite da dve kulture mogu zajedno da koegzistiraju i da li mislite da oni zaista kao takve mogu da ostvaruju dobre rezultate u poslovnoj i privatnoj sferi? Možemo samo što reći, gospodine Marina? Evo konkretno baš. Institucionet e Kosovës kanë punuar që kulturat realisht mund të punojnë dhe mund të jenë, domethënë të përbashkëta, vetëm nëse të gjithë punojnë bashkërisht për një kulturë të përbashkët, jo duke marrë atë një kulturë serbe apo një kulturë shqiptare apo kosovare, por duhet me llogarit dhe duhet të dim që Kosova është një territor i gjithë qytetarëve të saj, pavarësisht religioni, feja apo etniteti. Dhe që të kemi një Kosovë stabile, që të kemi një zhvillim më të mirë ekonomik, që të kemi një proces më të mirë, ne duhet të japim kontributin të gjithë. Qoftë kosovarë, qoftë serbë, qoftë romë dhe gjithë ata të cilët jetojnë në Kosovë. Prandaj urrëtiet për të cilat realisht veç janë në ulje e sipër, ato vetëm çka i bëjnë dëm të gjithë atyre që jetojnë në Kosovë. Jam i bindur që një ardhme shumë e shpejtë, një Kosovë për cilën po pretendohet të jetë, do të jetë në interes dhe do të jetë në shërbim të gjithë qytetarët e saj. Nuk duhen tani në veten keq, as serbët, as romet, as të tjerët të cilët jetojnë në Kosovë, të nënçmuar, të fyer dhe diçka tjetër. Institucionet e Kosovës janë duke punuar që gjithë qytetarët e saj të jenë të barabartë. Dhe vetëm në këtë formë duke kontribuar dhe herë po them të gjithë, sepse jo
duke kontribuar në vija horizontale apo vertikale, por bashkërisht duke kontribuar do ta kemi një situatë, do ta kemi një zhvillim më të mirë ekonomik, do ta kemi një kondicion më të mirë, do ta kemi një shëndetësi më të mirë, dhe kjo do të jetë në interes shërbim të gjithë qytetarët e saj. Ja se izvinjam. Hvala lepo, ja se stvarno izvinjavam, vremenski smo ograničeni. Hvala gostima, hvala svima vama. Nadam se da smo dali naš mali skromni doprinos u cilju da se poboljša položaj mladih i da se možda približimo institucijama. Još ste nešto htjeli izvoliti? To answer this question, I think, and I would like to support Mr. Marina, I think absolutely the multiculturalism is possible and efforts are being made to support it. I think the Reconstruction Implementation Commission that I mentioned before is a very good example and model where both Albanian experts and Serbian experts are working hand in hand together. Albanian firms are working on the restoration of the Serbian Orthodox churches, and it was decided by the Serbian Orthodox Church to give them contract. So I think everything is possible. I was present at the sessions of the working group that were established in the framework of the cultural coordinators. Specialists in archaeology from Pristina and from Belgrade are very willing. They met together, they discussed their specific topic, they are prepared to work together, they are very much getting along very well. So I think definitely there is a possibility for multiculturalism in Kosovo, and we, I think first of all the ministry should create these necessary conditions for this to continue, for this to develop. Hvala lepo. Hvala vam svima.